Evo smo se lijepo ušminkali ti i ja, svaki na svoj način u očekivanju večerašnjih prvih gostiju na toj fešti koja je izuzetno značajna za ovu kuću, za tebe. Uložio si, reklo bi se, pola života, jel da? Ako ne i više možda. Pa cijeli život. U sve ovo je tako, da. Dakle, kako bismo to mogli nazvati? Hotel je donedavno radio, jeli? Dakle, ne otvara prvi put vrata, a ipak na neki način otvara jedno novo razdoblje poslovanja sada ispred sebe. Što misliš? Pa, kako smo već rekli, ovo je moj diplomski rad, životni rad. Da. Nakon moje, mogu reći, uspješne karijere poslovne, ovo bi trebao nazvati jednim draguljom. Ne moje familije, nego i grada Pule. Pa i Istre, pa i Hrvatska. Da. Da li će to neki gosti prepoznati ili ne, ja to njima ostavljam. Ili uopće, da li neki mogu to prepoznati. Da. Vidjet ćemo kakav će biti odaziv večeras, kako će ljudi pristupiti tome. Znam da ima ljudi koji i nemaju simpatije prema ovom objektu, ali ja im tu ne mogu pomoći. Dobro, suština je ipak negdje na drugoj strani, na važnijoj strani. Suština je u tome da si ti uspio sve atribucije priskrbiti da ovaj hotel nosi 5 zvjezdica. Nema ih puno inače u Hrvatskoj ukupno gledajući, ali u ovoj kategoriji luksuznih butik hotela, koliko ja znam, ovo je jedini u Hrvatskoj, za sada. Tako je. Prošle godine ja sam dobio, zapravo mi smo dobili 5 zvjezdica kao kušnja na godinu dana s određenim uvjetima da otklonimo nedostatke ili da dogradimo ono što traže standardi hrvatskog, kazati, ministarstva turizma. Da. Zapravo mogu kazati da je ministarstvo turizma visoko pozicionirana ustanova u Republici Hrvatskoj, možda najbolja i najprofesionalnija. Ja sam imao uvida da se u to uvjerim i ovdje bi mogu istaći, recimo, gospodina Pisarović, to je profesionalac kako ga treba poželjeti svaka država. On je nesebično pomagao, upućivao na ono što bi mogao biti problem. Ja sam to slušao, prihvatao i na kraju tu nije bilo diskusije. Sada mi smo jedini butik hotel, luksuzni butik hotel u Hrvatskoj, a možda i u široj regiji, nismo gledali na Šestar, ali to siže i do Italije, Austrije i tako dalje. Lijepo je to, međutim, svakoga od nas i večerasa i u buduće će zanimati čime se to tvoj hotel Vila Vulin može podičiti i pohvaliti, na osnovi čega je zapravo dobio 5 zvjezdica. Hotel je u stvari obiteljska kuća. Ovdje se digla moja familija, moje kćeri, moji unici. I mi smo samo to preinačili u gostoprimstvo. To nije puki naziv turizam, to je već termin kojega ne bi trebali upotrebiti, više upotrebljati. Mi smo kuća koja će ugostiti na najmogući, najviši ugostiteljski način svakoga posjetitelja koji dođe ovdje. Mi zato imamo i uvjete, ne samo da imamo želje. Naš objekat je opremljen izvanredno. Naš objekat ima sve atribute luksuznog butik hotela. Mi smo na svim agencijama za sada tako i prihvaćeni. Mi smo prioritetni objekat na Booking.com, to nije lako postići. Naša ocjena sada je najviša u Hrvatskoj. Mi imamo sada recenzije koje se cijene na 9,7. To nema niko u Hrvatskoj. To je teško postići, to je krvav posao, a to je još teže zadržati. Prastaro novinarsko, izgleda neizbježno pitanje, jest koliko vi imate kreveta. Međutim, ja ne bih pitao ipak to, koliko imate kreveta,
Pitao bi prije svega, je li imaš uopće podatak koliko kvadrature prostora, koliko... Objekat. Da, ima, Sav, ukupno objekat. Objekat ima ukupno oko 1400 kvadrata površine. Da, a apartmana? Od toga je 6 deluxe suite apartmana, ekskluzivni restoran, biblioteka i sve one potrebne logističke popratne sadržaje koji su potrebni. Uz to imamo i vlasti parking, to je zapravo urbanizirani plac. Da. Tako da smo mi potpuno autonomni, samostalni, nikom nesmetano i naši gosti imaju pravu sigurnost i nadzor i dobro stavljaju. 6 apartmana i ništa, to je sve? Ništa više, maksimalno mi možemo primiti 22 gosta. Da. A imamo zaposlenih oko 12. Onda sad možete zamisliti šta je to. Da. Dakle, ovo bi moglo biti u smislu razmišljanja prozaičnih biznismena, jer ne bude, toliko je tu otišlo novaca i moglo bi se napraviti 100 stanova možda ili 50 i rentati za, ne znam, toliko. Ili, kao što imamo na ulazu na Puli, u Pulu, zapravo sramotu, da nam se vrti prase, i da imaju barake i da dobijaju posticaje od ministarstva za te stvari. To je katastrofa za naš turizam. A gledam samo 40 minuta je do dolaska prvih gostiju. Da. No, prije nego što te priupitam što zapravo si večera svojim gostima spremio, reci mi, je li tvoj poslovni duh, tvoje iskustvo, tvoj osjećaj za biznis ti govori da se može od ovakvog nečeg dobro živjeti, recimo? Apsolutno. Da. Apsolutno. 22 apsolutno. Gosta, 6 apartmana i može. Apsolutno može. Da. Znači, mi smo se opredijelili za visoku ponudu, neću kazati turističku. Normalno kad je 5 zvjezdica, da kako, vjerojatno su tražili od tebe svašta da bi im dobili 5 zvjezdica. Evo ja sada, ovog momenta... bio sam malo prije u onom tvom famoznom staklenom liftu, jel imaš 2 kata zapravo, a moraš... Evo, kad je riječ o liftu, da. Znači, to je bio uvjet, jedan od uvjeta da dobijemo konačno rješenje 5 zvjezdica. Pronašao sam ideju, to je moja ideja, autorsko pravo, tako kazati, angažirao najbolje arhitekte, statičare, liftaše, staklare, građevinare, kamenare, armirače, betonce. Napravili smo u jednom, u oku, lift od stakla. Taj lift je mogao biti daleko skromniji, jednostavniji, jeftiniji, ali on ne bi dao dimenziju ovom objektu i objekat bi izgubio tim sadržajem. Dakle, taj lift je koštao 100.000 eura, 100.000, jasno, ni manje više, možda više, a on će poslužiti da moj gost gleda Jadran i da dobije vrelo jaje za 30 sekundi u svoj apartman. To je visoka ponuda. Dobro. Ok, ima li interesa gostiju? Evo, ja sam zaista sada malo, neću kazati, šokiran. Grad je prazan. Mislim, po onome što vidim, mi smo puni. Ovoga momenta mi smo puni. Evo, tu su nam Rusi iz Moskve, tu su nam Švicarci, tu su nam... Pa vidim po registracijama, raznim registracijama. Dakle, ali ne znamo da li će nam doći naši lokalni... Aha, pa dobro. Naši lokalni... Preživjet ćemo i bez njih. Ali bez njih smo živjeli i dalje ćemo živjeti. Evo, sve je spremno, sve je namješteno. Zaista svakog časa već očekujemo prve goste.
Negdje oko 50-ak uzvanika je, jel da, predviđeno večeras ovdje na otvorenju ovog tvog hotela Vila Vulin. Pa gledajte, ja se nisam rukovodio time koliko, da će biti 50 ili 100 ili 150 gosta. Dakle, ja sam pozvao prije svega naše gradske, županijske pa i republičke funkcionere, što je normalno. Jasno. Pogotovo ljude koji se u turizmu. Ja? Vidjet ćemo da li će oni doći. Točno, da, dobro sad. Da, to je sada njihova stvar. Zatim pozvao sam moje prijatelje. Pozvao sam uglednike grada Pule iz javnog, političkog, kulturnog života. Pozvao sam dosta doktora, prijatelja koji su mi značili puno u životu. Pozvao sam puno ljudi koji su oplemenili moju dušu ovdje u Puli. Jedan od tih si ti. I sada bih ja njega kao domaćina, evo, priupitao. Reci mi, koliko košta ova kuća? Mislim, ja bih je kupio. Jedno vrelo jaje za 30 sekundi da dođe na vrh kuće, toliko košta. U krevetu skoro, jel da? Tako je, toliko. To ću ja sa vrućim jajetom u krevetu, ne znam, ali dobro, šalim se. U svakom slučaju, evo, uspio si, dakle, ispuniti puno zahtjeva, to te i koštalo puno. Čini mi se da svi ljudi koji bi na tvom mjestu bili već jako umorni od svega da to postignu, ti zapravo tek sad trebaš biti odmoran jer tek sad počinje posao. Tek sam se probudio. Da. Najprije ja pozdravljam drage goste. To smo zaboravili. Nismo zaboravili, ja sam samo prepao te malo da, evo, sad lijepo sve svoje prijatelje i sve naše drage goste pozdravili ti, naravno kao domaćin. Ja sam počašćen vašim dolaskom ovdje, hvala vam. Izabrani ste, svi ste mi dragi i dragi su mi oni koji nisu uspjeli doći večeras ovdje, a dragi su mi oni koji nemaju simpatije prema meni. Oni se mogu obratiti Bogu dragome. Ja im ne mogu pomoći. To je to. Ova kuća nastajala je punih 40 godina. Ovdje se rodile moje 3 kćeri. Ovdje sad trči moja unučica. Ja sam to radio zdušno i donosio komrad iz svijeta i ciglu pa ciglu. Stvaramo. To je bilo zamišljeno kao obiteljska kuća i restoran. Ovdje smo mi to slavili 2003. Doktor Glavaš se sjeća i mnogi prijatelji kad smo to otvarali. Kasnije se to pomalo s ambicijama otvaralo i došli smo do toga da to bude hotel. Prošle godine sam dobio 5 zvjezdica na kušnju od godinu dana i zadatak šta moram sve ispuniti. Jedan od tih uvjeta je bio lift. Taj lift je jedno malo remek djelo. Kasnije ko želi može ga pogledati. To je moje autorsko pravo, a izveli su ga najbolji hrvatski građevinari ovdje prisutan. Ziko, Hek, zatim to je bio Siget Bošković iz Zagreba, zatim to je Staklar iz Samobora. Ovdje su sada gosti Njemci, Švicarci i Rusi. Oni se tome dive. Živjeli i hvala vam. Uživajte. Ako neko želi koju riječ prozboriti, mikrofon je tu slobodno bez... I jako mi je drago što me je pozvao da mu pomognem na ovako lijepom skupu i otvorenju Vile Vulin i jako sam mu zahvalan. Hvala vas. I